بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la suite des calculs d'énergie et des puissances dans lesquels il sera question cette fois-ci راح نحسبوا les densités d'énergie et l'énergie. Alors c'est quoi la densité d'énergie dans le cadre d'une corde vibrante? C'est l'énergie par unité de longueur. أولا نبداو قال نعتبروا une corde homogène de masse linéique mu tendue par une tension horizontale T0. Une tension T0 qui est constante et suffisamment grande devant le poids. يعني هنا هذه متجانسة، الحبل تاعنا متجانس، كتلته الخطية مي، والتوتر تاعو اللي حاكمين به لاكورد بطريقة أفقية هو T0. دركا حبينا نحسبوا l'énergie transportée par l'onde ولا l'énergie d'un segment dx. قال نحكموا un élément toujours bien sûr les hypothèses نتاعنا في الحالة هذه اللي هي تاني les faibles amplitudes et les mouvements les vibrations transversales يعني الحركة تاع لا corde suivant l'axe des y ou dans le cas des faibles amplitudes. قال نحكموا un élément de longueur dx اللي يعني الكتلة تاعو هي dm. صح très bien on a compris. À ce moment-là قال واش نديرو؟ tout simplement نبداو la densité d'énergie قال densité d'énergie epsilon نرمزو لها هكذا epsilon densité, voilà je vais l'écrire ici. قال هنا epsilon ou la E majuscule de cette forme-là, il y a densité d'énergie. وشنو هي؟ هي tout simplement la densité d'énergie cinétique زائد la densité d'énergie potentielle. تسمى عندنا هاد السيغمون هدايا عنده une densité d'énergie cinétique et une densité d'énergie potentielle. قال هذه c'est la densité d'énergie cinétique وهذه c'est tout simplement la densité d'énergie potentielle. Voilà. Donc, pour faire apparaître la densité d'énergie potentielle ou la densité d'énergie cinétique liée. Très bien. Maintenant, nous la densité d'énergie totale. Voilà. Pardon. Très bien. La densité d'énergie cinétique, باش نحسبوها epsilon, c'est نبداو نكتبوها tout d'abord. أولا l'énergie cinétique تاع l'élément هذا تاع القطعة هذه كان عندها حركة suivant l'axe des x suivant l'axe des y. قال تحركت للفوق. قال لا ماس تاعك بلوتو لا بارتيكول هذيك كانت في البداية هوريزونتال قبل ما تلحقها لوند الحبل تاعك كان أفقي. القطعة هذيك التي طولها دي اكس كانت أفقية هكذا. كي لحقت لها لوند صرا لها التواء وطلعت للفوق ولا تقدر تطلع لتحت. حنا رانا راسمينها طلعت للفوق لإمكانيات واردة. قال هاي كانت هكذا ولات هكذا. كي طلعت للفوق
الحركة تاعها هذه هي إيغريك لي إكس تي. ديبلاسمون تاعها قال كانت هنا طلعت بإيغريك. قيمة centre d'inertie تاعها سي ديبلاسي دو إيغريك. Maintenant E de C l'énergie cinétique تاعها وشنو هي؟ الطاقة الحركية هي نصف الكتلة تاعها، الكتلة تاع القطعة هذه وشحال؟ هو دي ام. دونك نكتب 1 دومي دي ام في إيغريك بوان أو كاري ل إكس تي. السرعة تاعها إيغريك بوان. دونك نروحو نشوفو هذا دي ام. on va développer un peu. قال l'énergie cinétique 1 دومي دي ام. ولكن ما تنساوش حاجة، دي ام هذا على دي اكس هو مو. مو هو الكتلة الخطية اللي هي ثابتة. قال كي نحكمو طرف هكذا الطول تاعو قطعة، يعني الطول تاعها دي اكس عندها كتلة دي ام، ولكن الكتلة الخطية مهما كان تغير الطول راح يكون تغير تاع الكتلة، ولكن النسبة تبقى ثابتة. هذا ما يجعل لاكور تاعنا متجانسة. دونك هذه دي ام هذه نكتبها مو دي اكس فوا إيغريك بوان إكس تي أو كاري. هنايا دوكا واش ندير؟ لا دونسيتي دينيرجي يا جماعة هي لينيرجي سينيتيك على دي اكس اللي هي 1 دومي باردون 1 دومي مو إيغريك بوان إكس تي أو كاري. Très bien. في حالة ما عندنا une autre plan، donc هذه هي l'expression قبل ما نكمل، هذه هي l'expression تاع la densité d'énergie cinétique. Attendez, j'ai raté mon coup. Voilà. Alors, y carré, n'oubliez pas le y carré ici. Pardon. Voilà. Voilà. هذا هو y point carré. Donc هذه هي la densité d'énergie cinétique. يعني dans le cas d'une onde plane sinusoïdale وين onde احنا نخدمو toujours pour une onde plane sinusoïdale. وين y دي xt هو a sinus oméga t moins kx. في الحالة هذه y point ل xt c'est oméga a cosinus oméga t moins kx. كي نحسب هنا نعوض في العبارة نتاعنا onde plane، donc هذا comme si c'était un exemple. La densité d'énergie cinétique c'est 1 demi mu fois la vitesse au carré اللي هي oméga carré a carré cosinus au carré oméga t moins kx. Voilà, voilà. Donc هذه في حالة l'onde plane sinusoïdale، وهذه العبارة تاع la densité d'énergie dans le cas des oscillations de faible amplitude pour un segment de la corde طولها dx. Maintenant مازلنا la densité d'énergie potentielle. Donc ثانيا densité d'énergie potentielle. Alors اللي نكتبوها EP epsilon P نرمزو لها epsilon P.
Alors, cette énergie, densité d'énergie, c'est toujours une énergie potentielle par unité de volume. On prend un élément de corde. Un élément de corde, toujours, à l'équilibre, l'élément hada. Je vais le dessiner un peu en bas pour avoir de la marge. L'élément تاعنا هاوليك au départ كان هكذا. L'élément تاعنا كان هكذا. Et ben عندنا le déplacement, donc elle s'est déplacée au passage de l'onde, donc elle s'est déplacée. L'élément تاعنا, le segment تاعنا اللي كان عنده une longueur dx s'est déplacé vers le haut, طلع الفوق. Mais en même temps الطول تاعو تبدل. الطول تاعو ما ولاش dx. Donc صرات له un allongement dl, c'est-à-dire ici allongement dl. تسمى زيادة في الطول. مادام كاين زيادة في الطول كاين عامل تاع قوة. D'accord? Donc عندنا le travail تاعنا est lié à la variation de l'énergie potentielle. عندنا l'énergie potentielle تاع هاد l'élément dx. يعني l'énergie potentielle تاع هاد l'élément dx الذي كتلته dm. هذا الديبلاسمون y xt. هو tout simplement EP, c'est l'énergie de l'élément dx. EP, وشنو هو tout simplement T0, plutôt la force اللي هي T0 fois, يعني ما تنساوش باللي la tension le long de toute la corde هي T0. Maintenant la tension هذه هي تكون مماس للديبلاسمون في كل نقطة. Alors si vous voulez, je vais dire, dans le cas des faibles amplitudes, c'est que en fait, en général, moi je finis avec l'énergie potentielle F dl par exemple, comme ça. Qui يكونوا متوازيين, le produit scalaire يولي un produit simple تاع les deux modules تاع طويلتين. Donc حنا رانا في الكا هذا en fait dans le cas des faibles amplitudes, le déplacement هذا est tellement faible que le segment هذايا, le segment اللي جاي هكذا, un arc, va être assimilé à une droite. Donc on va assimiler l'arc هذاك à une droite, هكذا, un segment de droite plutôt. قال هكذا, حنا برك كبرنا. قال un segment, je vais faire un dessin هنايا comme ça. قال هاليك. قال هذا راح نشبهوه بان segment de droite. un segment, قطعة مستقيمة. يعني الميل تاع هذا بلوتو تالمون الميل هذا صغير وكيما نقولوا le déplacement faible de faible amplitude, l'arc est assimilé ou assimilable à un segment de droite. L'énergie potentielle هي la tension T0. قال T0 هي la tension في كل نقطة. D'accord, من la corde, من segment هذا. Maintenant la tension fois la déformation. La déformation وشنو هي؟ هي الطول النهائي ناقص الطول الأصلي. alors واش نقولوا؟ قال نديرو في الطول النهائي ناقص الطول الأصلي. وشنو هو الطول الأصلي؟ قال الطول النهائي L هو la longueur finale. C'est la longueur lorsque la corde était déformée. Ou là est déformée. عندنا dx, c'est la longueur initiale à l'équilibre. يعني كي كانت la corde à l'équilibre.
دوك حنا راح نحسبو هذه تي زيرو في الطول النهائي ناقص الطول الأصلي، صح؟ دوكا واش ما نعرفوش الطول النهائي. وشنو هو الطول النهائي كي تكون قطعة مستقيمة؟ نروحو نرسمو هذه القطعة المستقيمة، هاي ليك القطعة المستقيمة. مع الأول كانت هكذا، كانت أفقية، وطولها كان دي إكس. كي طلعت الفوق ومالت، هي في الحقيقة هكذا، مي في حالة لي فابل أمبليتود قلنا بلي هذا القوس يشبه كما نقولو نقربوه يولي يقترب بزاف من ان سيغمون دو دغوات، يعني قطعة مستقيمة. الميل تاعها هو هذا تيتا. ماذا يمثل ميلها؟ ما تنساوش بلي الدالة تاعنا هي إيغريك، وبلي هذا لاكس إكس. حنايا الميل في نقطة واش يمثل؟ الميل في نقطة هو المشتق، ياك على بالنا بلي دونك عندنا الميل هو المشتق. أنا الطول هذا هذا هو الطول تاع القطعة كي كانت في حالة حركة واش يساوي يعتبر الوتر. كان نحكم هذا المثلث هو الوتر، وهنايا هذا المجاور. عندنا يا جماعة هو تو سامبلومون دي إكس على كوسينوس تيتا، وكوسينوس تيتا هو 1 ناقص سينوس أس2 تيتا تحت الجذر، صح؟ هذه وحدة. وسينوس تيتا dans le cas des faibles amplitudes واش عندنا سينوس تيتا هو طونجون تيتا، وطونجون تيتا هو تيتا فابل امبليتود كيما في الاس 3. وسينوس تيتا طونجون تيتا هو تيتا ثاني. دونك en même temps c'est la dérivée، يعني الميل وشنو هو التغير تاع إيكغيك بدالة إكس. طونجون تيتا هو ديريفي دو إيكغيك par rapport à إكس، يعني dans le cas des faibles amplitudes. دونك نعوض هنا، دونك هذا سينوس هو طونجونت هو هذا، دونك يولي لي كوسينوس نعوضو هنا. الآن نتاعي يولي دي إكس على 1 ناقص دي إيكغيك على دي إكس أس 2 بويسونس 1/2. نكتبو هكذا يساوي دي إكس في 1 ناقص دي إيكغيك على دي إكس أس 2 puissance moins 1/2. Bravo, j'ai presque terminé. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans le cas des faibles amplitudes. On va faire le développement limite suivant, l'approximation. C'est que nous avons 1 moins x puissance moins, par exemple, a. moins a puissance n. واش يساوي؟ هو a moins n في الA. هذه في حالة ما dans le cas وين A صغير بزاف قدام الواحد، وهذا هو الحالة تاعنا اللي رانا فيها. Y صغير بزاف، dy على dx pardon c'est une dérivée partielle, non pas c'est une dérivée partielle et non pas une dérivée droite. Dérivée partielle, voilà. حنا dy على dx très petit devant 1. Donc on va faire هاد l'approximation. يعني تولي لي الآل تاعي واش يولي دي إكس في 1 ناقص نصف يجي هنا يولي زائد نصف دي إيكغيك على دي إكس لو تو أو كاري. تخي بيان، أنا صبنا ال. واش مازال؟ On a trouvé l'expression de L. Qu'est-ce qui nous reste? Oups.
Voilà. Là. Là. Et bien, il nous reste à remplacer dans la densité d'énergie. Dans la densité d'énergie, شوفوا مليح. Potentiel, ou l'énergie potentielle, T0 في L ناقص dx. C'est dans l'approximation des faibles amplitudes. C'est l'énergie potentielle dans le segment هذاك. قال هنا نجيو نكملوا. L'énergie potentielle, c'est T0 في L ناقص dx. اللي هو T0 في L. أنا صبناها يا جماعة. هاوليك. هو هذا. نوزعوا dx هو dx في 1 زائد dx على 2 في dy على dx أس 2. داكوغ. هذا هاوليك أني عوض L. هاليك العبارة تاع L ناقص dx. أني عوضت بهذا هاوليك dx. واش يولي لي؟ La densité d'énergie potentielle est égale tout simplement, il est simplifié, ces deux termes sont simplifiés, on obtient tout simplement T0 dy sur dx au carré fois dx. Et donc, ça c'est l'énergie potentielle. La densité d'énergie potentielle, énergie potentielle. La densité d'énergie potentielle, il y a tout simplement, alors il manque un 2 ici, un demi, ça sera l'énergie potentielle divisée par la longueur du segment. طول القطعة. ثم تولي لي 1 demi T0 dy على dx. Le tout au carré. Très bien. Donc voilà, هذه هي l'énergie potentielle, la densité d'énergie potentielle. Donc on vérifie حاجة. Toujours نكمل dans le cas d'onde plane. Dans le cas d'une onde plane, dans le cas d'une onde plane, qu'est-ce qu'on a؟ قال Y في الحالة هذه Y xt هو مثلا A onde plane progressive, progressive, prog, comme tout à l'heure. Donc A sinus oméga t moins kx. tous les عندنا donc la densité donc dy على dx واش يمد لي نشتق بالنسبه ل x. donc يولي لي سينوس يولي cosinus et يخرج لي moins k. donc on aura moins k a cosinus oméga t moins kx. Et donc n'oubliez pas qu'ici donc j'ai dérivé par rapport à x, sinus ou cosinus ou le moins k يولي لي moins oméga sur v fois a fois cosinus oméga t moins kx. هنايا donc قال la densité d'énergie cinétique c'est 1 demi T0 dy sur dx au carré اللي هو tout simplement 1 demi T0 dy sur dx au carré تخرج لنا اوميغا كاري sur v carré يعني هذا نديروه سنين fois a carré donc هذا au carré fois cosinus carré oméga t ناقص kx. Or, il y a un truc ici, regardez, c'est que n'oubliez pas que la vitesse de l'onde كمعطيات هي T0 على mu. Donc, V carré ou T0 sur mu. C'est la racine. Donc, en fait, T0 c'est tout simplement mu V carré. Je fais على هذه.
يعني هذا T0 هذا on va le remplacer par mu V carré. Et donc on aura la densité d'énergie cinétique, ce sera 1 demi mu V carré مع V carré راح oméga carré A carré cosinus carré oméga T moins Kx. Moins Kx. Donc on a, pardon, c'est la densité d'énergie potentielle. J'ai mis EC, en fait, c'est la densité d'énergie potentielle. Donc, هنا la densité d'énergie potentielle, avec l'expression تاعها. À partir de là, donc qu'est-ce que je remarque? Je fais la densité d'énergie cinétique. La densité d'énergie cinétique, c'est 1 demi mu oméga carré A carré fois la cosinus carré. La densité d'énergie, c'est 1 demi, donc ça sera 1 demi. On a trouvé tout à l'heure la densité d'énergie. Donc, c'est la densité d'énergie cinétique, potentielle, pardon. C'est la densité d'énergie potentielle. Donc, la densité d'énergie cinétique, EC, c'est 1 demi mu oméga carré A carré cosinus carré. Ah, on se rend compte que finalement, واش نشوفوا واش نلاحظوا باللي في الاثنين متساويين. La densité هذه c'est la densité d'énergie cinétique. Et donc عندنا la densité d'énergie totale, c'est la densité d'énergie cinétique plus la densité d'énergie potentielle, qui sera égale tout simplement à 2 fois la densité d'énergie cinétique. Et donc la densité d'énergie, c'est mu oméga carré A carré cosinus carré oméga T moins Kx. هذه جماعة c'est la densité d'énergie totale. Donc ce terme-là, c'est la densité d'énergie totale. يعني الطاقة الكلية هي الطاقة الحركية زائد الكمينة. ولكن هنا c'est par unité de longueur. هذا مكان. Donc هذه c'est la densité. شفاو على هذا le résultat هذا, c'est-à-dire que c'est 2 fois la densité d'énergie cinétique. Voilà. Densité d'énergie totale. Maintenant, je veux calculer l'énergie. L'énergie d'un segment de longueur lambda. يعني أنا هنايا في الحالة هذه قال عندنا هايليك لوند تاعنا لوند سينوزويدال بلان إلى آخره, جاية هكذا الشكل تاعها. فوالا هذه لا كورد تاعي كي تكون لوند بلان سينوزويدال. قال هذا الديبلاسمون سويفون Y, هذا لاكس دي X وهذا لاكس دي Y. قال أنا حبيت نشوف une longueur d'onde. وراي la longueur d'onde. La longueur d'onde هي الطول ما بين 2 points d'égale phase, c'est-à-dire 2 maxima, 2 minima, ولا 2 points qui passent par 0 mais dans le même sens. يعني كيما هنا لهنا ولا هنا مع هذا. هذوما les longueurs d'onde. Donc من لهنا هذه la longueur d'onde. حبيت نحسب l'énergie totale contenue dans ce segment-là, cet élément de segment, cet élément plutôt de longueur lambda. Cet élément de longueur lambda,
ديروا في بالكم باللي c'est une infinité de petits éléments dx. يعني شحال فيه من dx عنده عدد لا ينتهي من كما نقولوا قطع طولها dx، جزيئات كما نقولوا c'est des particules. فوالا نقط مادية طولها dx. قال لامدا فيه ان dx. لامدا فيه بزاف لي dx. d'accord. donc une infinité, une somme infinie. donc en fait qu'est-ce qu'on va dire؟ قال l'énergie تاع السيغمون هذا هي l'énergie هنايا زائد l'énergie هنايا، يعني لا somme تاع لي زينيرجي تاع chaque segment dx يمد لي l'énergie totale. يعني لا densité هنايا، لا densité هنا، لا densité في كل élément dx يمد لي l'énergie totale. كيفاش نكتبها؟ نكتبها على شكل جمع، والجمع هذا كي يكون كونتينيو يولي انتغرال. تسمى نتايا هنا او سي او بلوتو l'énergie totale c'est tout simplement l'intégrale تاع la densité d'énergie dx. alors la densité d'énergie totale ici totale dx، يعني الجمع تاع لي densités في chaque élément. قال هذه epsilon dx c'est l'énergie هنا، ابسيلون دي اكس من لهنا، ومن بعد ابسيلون دي اكس في كل قطعه، ومن بعد لينيرجي كامله هي الجمع تاع لي ابسيلون دي اكس. منين بصح الجمع؟ من اكس. قال هذه لا بوزيسيون سي البوان اكس دابسيس اكس، وهذا سي البوان دابسيس اكس بلس لامدا. قال من اكس حتى الاكس زائد لامدا. très bien. et ben je vais intégrer. j'aurai tout simplement mu oméga carré a carré. نحكم العباره نتاعنا هذه قال تاع لا densité d'énergie oméga carré a carré cosinus. donc تولي لي cosinus carré. جماعة هنا راني راح ننتجري بالنسبة لإكس. هذو كامل سي دي كونستانت كي نحطهم من الداخل يخرجوا من الانتجرال. واش يبقى لي داخل الانتجرال؟ يبقى لي داخل الانتجرال cosinus carré oméga t moins kx dx. donc راح ننتجريو هذا، راح ننتجريو هذايا. واش يولي لي؟ يولي لي هذا الكوسينوس كاري. شوفوا مليح باش نديرو تحويل، صديق هو على كل حال معروفه الانتجرال تاع كوسينوس كاري سي 1 دومي دي اكس. هنايا سي بريسك كوم لا فالور موين، برك خص 1 سور تي هذاك كي يكون بارابور او طون، وكي يكون بارابور على ليسباس لا بيريود هي لامدا 1 سور لامدا. ما عليناش. دونك سي جوست pour vous montrer. قال هذا كوسينوس كاري oméga t ناقص يعني dans un brouillon, je m'écarte un peu. c'est quoi en fait? cosinus carré. bon je vais faire comme ça pour faire simple. هذا oméga t moins kx نسميه a. cosinus carré a زائد sinus carré a هو واحد. وعندنا كوسينوس فوالا كوسينوس 2 a واش يساوي؟ عندنا كوسينوس 2 a هو كوسينوس كاري a ناقص سينوس كاري a. هادو دساتير تحويل، هذه هذه وهذه هي هذه. انا عندي كوسينوس كاري a هنايا. واش ندير باش نحولها لهذه؟ en fait واش ندير؟ ندير هذه ناقص هذه، ندير هذه المعادلة الأولى ناقص الثانية. كي ندير 1 ناقص 2 هايليك نحسبها 1 ناقص 2 واش نصيب؟ نصيب بلوتو لا ندير الجمع باردون، ندير الجمع 1 زائد 2 واش يولي لي؟ يولي لي 2 مرات كوسينوس كاري أ باش نحافظ عليه كوسينوس كاري. واش يساوي؟ يساوي 1 زائد كوسينوس 2 أ. 1 زائد كوسينوس 2 أ. دوك هنايا قال عندنا كوسينوس كاري تسمى واش يولي؟ هذا 2 نحيه يجي لهنا قسمتو جبتو منا. داكوغ. دوك انا راح ننتجري هذا يجيني هكذا لا دونس لينيرجي توتال سي اوميغا مو اوميغا كاري a carré l'intégrale de x jusqu'à x
plus lambda cosinus carré هذا كيولي 1 plus cosinus 2 fois oméga t moins kx هكذا divisé par 2 dx. Très bien. Donc qu'est-ce qui me reste? En fait, يولي لي هذا ال 1 demi نخرجوا عامل مشترك 1 demi. L'intégrale, donc mu oméga a carré, l'intégrale تاع dx من x زائد لامدا زائد l'intégrale من x حتى x زائد لامدا تاع هذا cosinus 2 fois oméga t moins kx dx. Pardon. هذه l'intégrale sur une période. تسمع l'intégrale sur une période تاع الكوسينوس c'est 0 كيكونوا borné sur une période. Maintenant تبقى لي l'intégrale هذه واش تولي لي؟ Et bien l'intégrale هذه dx c'est x plus lambda moins x et qui donnera lambda. Et je trouve tout simplement 1 demi mu oméga carré a carré fois lambda. Et ici c'est mon énergie. Mon énergie. Voilà. L'énergie contenue dans un segment de longueur d'onde lambda. Voilà. Donc, souvenez-vous, la densité d'énergie cinétique. C'était, voilà, je l'ai écrit ici. Voilà la densité d'énergie potentielle, instantanée qui dépend du temps. Voilà mon énergie potentielle, l'énergie cinétique, la densité d'énergie cinétique متساويين في زوج dans le cas d'une onde plane. القانون تاعهم هاوليك. Pour l'énergie potentielle, la densité d'énergie potentielle هاوليك, il faut se souvenir de cette expression. La densité d'énergie cinétique, retenez ثاني شفاو على هذه l'expression تعريف تاعها 1 demi mu fois y point carré. Maintenant dans le cas d'une onde plane نلقاهم متساويين, c'est un résultat de calcul, نلقاهم متساويين. Et puis à la fin l'énergie contenue dans un segment de longueur lambda, c'est tout simplement l'intégrale de la densité d'énergie, l'énergie contenue dans un segment de longueur lambda, c'est l'intégrale de la densité d'énergie dx, et on retrouve ce résultat. C'est l'énergie totale d'un segment de longueur lambda. هذا الوحدة تاعو جول, و les densités d'énergie هذوك الوحدة تاعهم جول على متر. Voilà. Inch'Allah, هاد la vidéo تفيدكم كامل. و je vous souhaite une bonne lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.